The warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. I was coming from you. Asa si Bing Bongbong? Gidakop or nagpadakop. Lang dugay no, nakita nato ang video sa ato ang minahal nga presidente Tatay Digong gikan pa gyud sa Hong Kong. So pagabot nga di pagbalik ni sit up na daan nga dunay mga nakita nato mga kapulisan nga buot gyud mo mudakop niya. Apan makita gyapon nato ang kasing-kasing ni Tatay Digong nga iyag yung gitugyan iyang kaugalingon alang sa iyang pagtahod sa balaod sa ato ang nasod. O nga mo ni ang ato ang simpatiya ingon nga nahigugma o nakasinati kita unsay nahitabo gyud sa nasod Pilipinas sa panahon nga atong Tatay Digong mo'y presidente. Bisan tuod dili man perpekto ang nahitabo gyud nga drug war, apan kita mismo nakasinati og kalinaw sulod sa unom ka tuig. Apan sa to nakita karon Pilipinas kita ang maghukom niini. Atong yampo ang atong Tatay Digong, ilikay siya sa Diyos nining mga pagdagmal o kining pagsulay nga may bot kaniya. Kay ang iyang paningkamot, dili lang na sa iyang pamilya apan kanatong tanan nga mga Pilipino. Labi na nining atong mga kabataang sumusunod. Let us continue to unite and let us pray again to our beloved nation, Philippines. And let us pray for the safety sa atong beloved Tatay Digong. God bless sa atong tanan.